Poštovani gledalci, lijep i srdačan pozdrav iz Pljevalja. Jel se kaže Pljevalja ili Pljevlja? Pljevalja. Pljevalja. Vjerovali ili ne, iz Rožaja sam se uputio radi ovog bračnog para i ove njihove lijepe princeze. To je Vera i Darko Milošević i njihova kćerka Nevena. Koliko imaš godina? 8. Ideš u školu, ideš, Da. jel da? Kakva si učenica? Dobra. Dobra, trojke, dvice, četvorke, petice, šta? Petice. Petice, to kaže se odlična. Super. Zašto sam došao ovdje kod njih? Vera i Darko i ja već odavno komuniciramo, pa ima sigurno skoro i 2 godine. Vera mi se prva javila da mi kaže da me prati na YouTube kanalu, mom TV Živa istina, da sviđaju se ono što radim, međutim, ja nisam znao da je Vera slabovidna osoba ili slijepa. Tako i njen muž Darko. Oboje su bez vida i imaju ovu predivnu čerkicu Nevenu, koja, hvala Bogu, ispravna, ništa joj ne fali, jel de? Da. Ni sa roditeljima, ni ovako. Još samo da je ne sekiraju, onda bi bilo još bolje. Ili koga više sekira, ti njih ili oni tebe? Oni mene. Oni tebe? Ajde, hoćemo pričati o tome kasnije. Morat ćeš da navedeš, Boga. Morat ćeš da kažeš kako oni tebe sekiraju. Nevena, Darko, hvala vam lijepa na gostoprinstvu i zaista mi je drago što sam imao priliku da vas i upoznam, da se sretnemo ovdje kod vas u vašem stanu ovdje u Pljevljima, pa ćemo naše gledalce potanko upoznati ko je bračni par Milošević, kako oni funkcionišu, na kraju kako je došlo do toga da se vas dvoje upoznate i na kraju uzmete i da danas imate evo i rezultat svega toga, vašu Nevenu. Pa krenut ćemo, dame imaju prednost. Naravno, uvijek. Jel' tako, Darko? Uvijek. Vera, ti si osoba koja je ispravno rođena, jel' tako? Jeste. Apsolutno ti ništa nije Ništa. falilo. I šta se desilo? Ajde ispričaj nam o tome. Pa desila se neka komplikacija kad sam bila beba, znači nekih 6 mjeseci. Primijetila je majka da ne gledam crtani kako treba, bar tako su mi oni rekli. I ne znam, tako neke stvari. I onda su oni angažovali se da vide šta je to. U Beograd me je neko uputio jako pametan. I tada su bili vjerovatno pametni doktori, pa koji danas nešto slično, ali eto, može se reći tako. I onda su se vjerovatno praksirali, učili se, nemam pojma, meni je jedno oko operisano 5 puta, drugo 3 i na kraju šta sam dobila? Ništa. Znači od tada ja sam izgubila znači vid, evo skroz. Poslije su me vodili, tata me vodio, čak sam išla i kod onih Rusa, što pričaju da mogu oni sve, da ne znam šta, ne znam kako. Meni su rekli da tada trenutno nisu mogli, da eto medicina napreduje, pa da se kasnije javim. Niti sam se više kome javljala, niti imam namjeru. Ja sam se navikla da živim ovaj život, meni je dobro, snalazim se za sve što mi treba i koristim bijeli štap i sve znači po kući što treba da se uradi, ja uradim, tako da nema smetnji i sad više s 50 godina mi ne pada vala na pamet. Taman kad bi rekli 6 će mi očiju dati, ne bi vala se tamo i pojavljivala, pa čudo da bude. Dobro, Vera, išla si u školu? Išla sam u školu, više sam išla oko škole nego u školu, ali eto, završila sam nekako. Kako to? Tako dobra učenica bila, jel? A u 8. razred me nekako bio, da li pubertet me savladao, šta je, nemam pojma. Ja sam sve bila stvarno, ispred škole, dobro nije možda lijepo pred djetetom pričati, ali tako je. Aha. I dođe nastavnik i kaže, ajdemo Verice, evo ga čas počeo, ajte vi, sad ću ja. I meni je nešto toliko bilo
teško to i tako, eto, nekako sam se iščupala. U srednjoj sam bila dobra, u osnovnoj neka 3-4 razreda odlično, pa tako. Ali dobro, uglavnom završila sam nešto, iščupala sam se iz svega, pa i pametna sam dosta kako sam učila, tako da mogu da se ponosim sama sobom, baš me briga. Moram da te pitam i ovo. Osim tebe, tvoji roditelji koga još imaju od djece? Imaju još, imaju sina i imaju ćerku. To je tvoj brat i sestra? Jeste. Oni su dobro? Dobro. Odlično. Kaži mi, kako si bila kao dijete? Kao dijete sam bila vrlo, znači, vragolasta, živahna, dobijala sam batine, ja mislim svaki dan po 3 put prutom. Jorgovan je neki bio, ja mislim da ga je majka, znači svaki dan po 2 pruta, zato što sam bježala preko ulice i preskakala ograde i tukla se i... S kim ona? S komšijama dolje s nekom djecom. Zašto? Pa ne znam, eto, tako mi dođe. I tako, eto, čak me i Boga mi jednom išla i krv, jer ovaj mali koji me trpio, više mu pukao film i kad sam zvala majku, šta je bilo? Što si krvava, rekao, ujelo me miš. A jes, kaže, Damir je to tebe ujeo, čim si ti dobila batine. I tako, eto, mislim, bila sam, iako nisam imala vid, i žmurke sam igrala, sve s njima, i kukuruze krali, sve što su ostali radili i ja sam radila. Onda me neko prijavi majci, bilo komšija, bio neko, ja kad dođem kući dobijem prut. Prevaspitavanje, evo. Za 5 minuta opet kod da ništa nije bilo, a ne, majko nemoj, molim te, i opet po istom. Tako da... Koga si više slušala, oca ili mater? Pa tata mi nije bio strog, bio je onako mekan čovjek, šta znam, valjda nije nas nijedno nešto mnogo tuko, niti, a majka, Boga mi, od nje me više bilo strah. Dobro, eto jedno kratko poznavanje sa Verom. Darko, koja je tvoja priča? Pa evo, ja sam isto osoba sa potpunim oštećenjem vida. Vid sam izgubio kao dijete, znači rođen sam u 7. mjesecu i bio sam, kažu, težak oko 1,3 kg. I naravno, kao takav, odnijet sam u inkubator gdje sam boravio nekih 2 mjeseca i od tad ja nemam vid, moji su roditelji to primijetili nešto kasnije, kada sam već prohodao, jer nisam reagovao na igračke, kada, ne znam, neko uzme zvečku pa mi zvecka, ja nisam, ja se okrenem, ali ne pogledam zapravo igračku. I tako raznim ispitivanjem i analizama utvrđeno je da nemam vid, znači da su mi otišle zjenice. Samo na lijevom oku imam jednu malu tačkicu koja je bijele boje i ja, znači, na taj način mogu da osjetim svjetlost, sunčevu svjetlost, razlikujem, znači da li je napolje dan ili mrak, da li je oblačno ili nije, sunce ne mora da grije da bi znao da li sija ili ne. I osjetim baš prilično jaku svjetlost, recimo kao što je reflektor, kao što je baš da mi neko uperi baterijsku lampu u oči ili šta znam, ali ne vidim siluete, ne vidim boje, ne vidim ljude. Ali sam išao, pošto sam ja inače rođen u Srbiji, u Koceljevi, to je na zaobilaznici Šabac-Valjevo. Ja sam inače išao u školu za učenike oštećenog vida, Veljko Ramadanović u Zemunu, jer tamo postoji ta škola. I tamo sam naučio Brajevo pismo i obrazovao se, znači osnovnu i srednju školu. Sad, onda sam htio da studiram računarstvo, isključivo računarstvo, ali nisam mogao da se upišem na elektrotehniku zbog grafike i mnogih drugih predmeta koje nisam mogao da pohađam zbog vida. I bio sam upisao na jednom privatnom univerzitetu u Beogradu informatiku, ali nakon jedno možda skoro godinu sam dobio informaciju da se jednostavno njihove diplome, da država ne priznaje i neće verifikovati diplome koje su stečene na tom fakultetu. Razmišljao sam da dobijem tamo neki papir koji mi ne znači ništa, nisam želio ništa drugo da studiram osim toga, ali me to nije spriječilo
da ostanem znači, u tome i da se bavim računarstvom, da sam počeo da pohađam kurseve, tada sam stekao i ECDL certifikat, posle sam jednostavno počeo da učim programiranje, nabavljao sam knjige, literature, konsultovao se s ljudima koji to već rade, tako da mogu, znači sad već sam radio na dosta projekata kao programer freelancer i zadnji projekat koji mi je bio za jednu švajcarsku kompaniju, radili smo aplikaciju za upravljanje vozilima, ja sam radio backend, znači onaj serverski dio, a kolega jedan je radio frontend. Međutim, eto, uspijeva se, samostalno se krećem potpuno, to sam naučio u školi kao dijete, koristeći bijeli štab, znači ja se krećem po ulicama, odlazim u kupovinu, idemo u šetnju, nenu vodimo svugdje, znači, hvala Bogu, nema dosta gdje nismo vodili, ali dobro, to je logično, pošto sam ja četvrtinu Bosana s babom iz Srebrenice, pa to vjerojatno genetski. Aha, jel pomažeš supruzi u kućanskim poslovima? Da, naravno, ja znam sve, nekad sam kažem, u šali malo lijem, pa ali znam inače i da čistim. Još ga njegovog ručka nismo pojeli. Evo za ovo godina. Ne, kažem znam, ali jednostavno nekako mislim da će to nauraditi bolje i što da se sramotim bez potrebe. Što da se miješaš u njen posao, jel da? Što da se sramotim bez potrebe. Pričaš neki od stranih jezika? Da, engleski i ruski. Engleski i ruski. Da. Ajde na ruskom pozdravi naše gledalce YouTube kanala TV Živa istina. Я желаю привет на gledatelji televizije Živa istina. Baš lijepo. A na engleskom? Okay, I feel free to greet the watchers of the YouTube watchers of the channel of Live Truth television. Bravo. Svaka čast. Kod nas bi se rekao, nije on sam. Aha. Samo što sam ruski dosta i zaboravio, ja sam učio u školi, ali nema čovjek priliku da govori i onda zaboravio sam dosta riječi, gramatiku nisam, ali engleski koristim svakodnevno, pa mislim mogu da čitam tekst i kažem što kažem u šali i sanjam puno puta na engleskom čak. Vera, ti? Ja ne, Bogo mi sam koji pričam, nijedan drugi, nešto malo engleskog mi je ostalo iz škole, rekla sam ti da sam išla više oko škole, tako da ja slabo znam jedino sad pričam. Ajde sad dolazimo do onog dijela vašeg upoznavanja. Kako ste se vas dvoje upoznali? Aj ti vek. Pa ništa, evo ja ću kratko da kažem, kad je počela sve ovo za ove slijepe govorni programi, ovi kompjuteri ja sam to sve nabavila i više sam kvarila nego što sam uspijevala u samom početku da naučim bilo šta. I onda tu su bile neke mailing liste i tu smo mogli mi između sebe da postavljamo pitanje i tako to, a pošto je meni trebalo to malo nekad opširnije da se objasni, eto, slučajno sam stupila s njim u neki kontakt i on je meni pomagao jedno vrijeme jer imao je dosta živaca stvarno i tako telefonom mi je pomagao po nešto i posle kad sam ja naučila nešto malo od toga, mi smo prestali da se čujemo i posle nekih 8 godina, možda i 9, bila je neka konferencija na Skype-u, mi smo to koristili svi. Ja sam tu nekad bivala po 24 sata, ni oka sklapala nisam. Jedna naša prijateljica je bila tu i ona kaže, evo ga Darko, daj da i njega da ga uključimo. A je li ona znala da se vi poznajete već? Ne. Nije ništa ona znala. I tu, dobroveče, gdje si Darko, gdje si Vera, tamo vamo. I posle kao nisam, ja sam izgubio tvoj broj, ne znam šta, rekao evo ti broj, evo Skype, evo sve. Tamo vamo, dan po dan, čusmo se jednom, pa 2 put, pa 3 put. Pa on kaže, kaj bi mogli da se vidimo, kako da se nađemo. Ja kažem, dođi vamo. Ja bila u ovom stanu ovde i on čovjek došao i tako bio tu neko vrijeme i tu mu se dopade i tu ostade. Čekaj, pa je se vraćao? Pa vraćao se kući. Naravno, jesam kao. Raspustima. Pa nisam nešao u školu, jesam kao u početku sam ja dolazio ovdje, bio sam malo ovdje, međutim... Posle smo išli oboje i tamo. Ja sam počeo da živim sa Verom, baš da živim, prije braka, onog momenta kad mi je majka umrla
to je bilo 2014. godine, Vera je ispratila sa mnom čitav taj događaj, znači išla je sa mnom odavde na sahranu, jer ona je poznavala moje roditelje, mislim, dolazila je ona kod nas i prije toga, znači kako smo mi počeli da se zabaljamo, što bi rekli ljudi ovde, ona je dolazila i mi smo se, znači, poznavali već i ja sam bio ovde po par dana, pa bi ona došla tamo i tako, ali, znači, baš zajednički život smo započeli i onog momenta kad mi je majka umrla, meni je to bilo mnogo, mnogo teško. Ja sam to baš, onako duše stoički sam podnio, ali mi je mnogo bilo teško i znate kako, brat imao već svoju porodicu, svoju djecu, otac, muž koji je... Kolac. To. Otac kolac. I onda stvarno mi je nekako Vera pružila mnogo i onda mi je ona rekla pa daj, ajde, da živimo zajedno, bit će ti lakše i ljepše i zanimljivije. Onda sam ja, naravno, od divote ovdje malo i potisnuo polako to i okrenuo sam se, mislim, znao sam da moramo dalje svi, hvala Bogu. Znači, Vera je bila dobar psiholog. Što rekao Šaban, utjehu dajte mi utjehu. To. I naravno, posle toga, znači mi smo se zabavljali neke 3 godine prije vjenčanja, mi smo se vjenčali 10. januara 2016. godine, a u aprilu se rodila Nena. Vera, molim? On je iz Srbije došao ovdje, živi s tobom, sve je ostavio tamo i evo ga kod tebe. Jest. Koliko to cijeniš kod njega? Pa, šta da ti kažem, nema tu šta da se cijeni, ako mu se nije dopalo, znao je kuda put ide da se vrati. Ali to se mislim... Tu nema šta da se cijeni, jer da mu se nije dopalo, otišao bi, ne boji se, tako da tu... Ja nemam šta da cijenim, ni da ne cijenim. Pa znate šta, nekako mi smo vrlo, da kažem, smatramo, čak Vera i ja smo uvijek to i govorili, da smo zapravo jedan narod. Sad, nažalost, radi određenih događaja, što političkih, što ekonomskih, što raznoraznih, živimo u odvojenim državama, ali meni stvarno ni u jednom trenutku nije to bilo ništa sad specijalno, znači meni je to kao da idem u drugi grad, kao da sam u svojoj državi. Znači, jer čim mi govorimo isti jezik, Bosna, Crna Gora, mislim, meni je to sve ono. Da. Ovo je vaš stan? Da. Pa jest. Jeste, hvala Bogu. Nismo podstanari. Dobro. Za vas je dovoljno? Pa za sad je dovoljno. Ako budemo kasnije mogli, nešto ćemo bolje da gledamo, da nešto mijenjamo. Dijete makar bude imalo svoju sobu. Ako ne, gdje čeljad nisu bijesna, ni kuća nije tijesna, pa tako... Malo prije si rekla da je Darko došao ovdje. Što znači ti, prije nego što si njega upoznala, ti si već bila u ovom stanu? Ja sam već bila u ovom stanu. Ja sam živjela sama možda 2 godine, tako. A kako si došla do ovog stana? Na koji način? Pa došla sam tako što sam, znači, dobila posao u opštini i čim sam dobila to stalno rješenje, ja sam sebi rekla, odvajaš se od svojih, ideš svojim putem, neki stan ćeš morati da imaš. I tako je bilo, ja sam se borila, nalazila sam i neke veće stanove za jeftinije pare, ali nisam mogla zato što je to bilo i odaljeno od, na primjer, grada, onda neki nisu imali grijanje, nisu bili za mene uopšte. I našla sam ovaj stan, čula sam za to i rekla sam tati šta ću da uradim, da uzmem kredit, da kupim stan. On je govorio ne, a ja da. A mi smo se uvijek super slagali, tada je tata malo bio ljut na mene, ali nije mi žao. I onda ja sam otišla... Oprosti, moraš ponoviti ono što si mu rekla. Evo, sad ću. Ajde. Znači, ja sam otišla prvo u jednu banku, bez njegovog znanja, nisam ga ni pitala, jer smatrala sam da sam punoljetna i da imam pravo da odlučujem o svojoj sudbini, nisam drogeraš, nisam ništa što ne valja, nego prosto za svoje dobro. U banku jednu sam otišla, ljudi su mi rekli, neću ih imenovati, ali im neću nikad ni moći da zaboravim. Moramo da pitamo tvog tatu. Pa čekaj, ne tražim ti ja litar mlijeka da ti pitaš tatu. Meni treba stan, tata, on je sebi napravio kuću i to je dosta. Izašla sam odatle, otišla sam u Adiko banku i tu mi je pomogao jedan čovjek, Dino Katana.
popričao je sa mnom, ja sam objasnila njemu situaciju, on je meni to odobrio i nikad mu to ne mogu zaboraviti. I onda kad sam došla kući, zvali su me odavde upravo neke ovi ljudi koji žive, da je došao ovaj čovjek i otvorio stan da dođem da vidim. I onda sam bila mi tu jedna moja, kako da kažem, ona mi je baš onako jako, jako dobra prijateljica Elvira. Rekao, Elvira, ajmo, evo me da idemo gore da vidimo to, kaže, ajde. I ja se vratim, zovnem mog tatu i kažem, aj tata, da ideš s nama da vidimo taj stan. I hoću, nisam lud. Ja rekao, ne moraš, Bogom i ja odo. Kaže, ti da se zadužuješ, to treba vratiti, to treba, takav je čovjek prosto bio, bojao se toga. I ja kažem, dobro, ti si sebičan čovjek i izađem. A on za mnom, stani, što sam sebičan? Dok mi ti ložiš vatru i dok si ti živ, neka mene pored tebe. A kad ti umreš, briga tebe, posle šta ću ja. Izvini, molim te, ja vatru da stvarno ne smijem, sve znači mogu da uradim i da skuvam i da očistim, nije da se hvalim, ali tako je to, znači dosta ljudi ovde. I on za mnom krenu, sačekaj me, kaže da, eto me, ogrnuo neku trenerčicu i došli ovde, kaže, joj, sine, uzmi, nego šta, nego uzmi, rekao, ja sam sve završila, nego sam te dovela da samo vidiš. I tako, eto, tada sam tu, živjela sam sama, posle Darko, posle nam se rodila Nena i eto, to smatram onako baš... A kako si mi rekla u našem upoznavanju, da si znala kako ćeš proći, da si sudat uzela veći stan, jel? Pa da sam znala, nisam nešto očekivala, nadala sam se da ću imati dijete, to je na prvom mjestu, jer ja obožavam djecu, stvarno, i uvijek sam i tuđu djecu i mazila i, što kažu, gnjavila i činila sve što sam mogla. I onda željela sam da imam dijete, ali nisam očekivala. Mada molila sam se Bogu, što kažu, i hvala mu na tome, ali uzela sam ovaj stančić misleći, odoše godine, voz prođe, nema ništa od toga, dosta meni ovo. I posle Darko dođe i više ne ode i rodi se Nancy i eto. Tako da... To je ukratko ono... Inače, mi smo nju sami podigli. Bez iće pomoći. Kad se Nena rodila, ja sam imala živu majku, ali moja je majka bila slaba s kostima, lomila je ruke, noge, tako da ona nije mogla meni da pomogne i to zna dosta ljudi ovde, mali je ovo grad. I često bi mi rekla, moj sine, žao mi je što ti ništa nisam mogla pomoći. Ja bih joj rekla, majko, neka si ti, dođi ti kod nas da budeš sa svojom unukom, pa nek ne možeš. Do 40 dana, znači, dolazila mi je ova jedna babica, kojoj sam, dok sam ležala gore u bolnici, stalno prosila kafu čim vizita prođe. Da mi donese kafu, da se osvježim. Ona mi je kupala Nevenu do 40 dana. I rekla je, ja ti više ne mogu dolaziti, izvoli svoje dijete, radi, sve ćeš znati, sve znaš, morat ćeš i to. I onda smo Darko i ja tako, i to bi se pisala knjiga. Darko i ja uzmemo i donesemo banjicu, ovako je ja uhvatim tu, da je okupamo i Darko posipa, ja nasapunam nju, sapunom, ona hoće da se isklizne, mala mrvica, da stegneš ne smiješ, ni da pustiš ne smiješ. Okupam, sredim i onda počnem da plačem. A Darku se tresu ruke, park je pun vode. Polivam vodu, pa sve pored banjice. Sve pored banjice. A meni se tresu, tako je to osjećaj prvo, što to tvoje dijete što. Izgubiti, na primjer, ispadne nam tableta, brufen ili ne znam, neki šarafić, a ona puzi. U krevetac bi je stavili, ja bi tamo otišla, a Darko vamo dolje, znači legnemo na pod i sve rukama tražimo taj šaraf ili tu neku tabletu, da nađemo, da budemo sigurni da smo našli, da ona to ne bi uzela i da ne bi pojela. Ali sve je to bilo slatko, ona je porasla i eto. Dobro. Nevena, kaži mi, je li tebi dosadno sa njima dvome? Uopšte nije. Kako provodite vrijeme? Da nije ugašen šporet.
Šta? Kažem supruzi da mislim da nije ugašen šporet. Supa stoji. Aha, Dobro, isjeći će. isjeći ću, da. Šta kažeš, nije ti dosadno? Nije uopšte. Veseli su uvijek ovako. Da. Pa progovori Bona. Ja se šale s tobom, Pa šale se puno. puno. A kad njih dvoje se ovako, jel se znaju posveđati? Njih dvoje. A? Često. Često. Čujem, Joj, sad će. Vere, šta znači to u? Pa kažem, znamo. Ozbiljno, to Ja sam svugdje rekla ima. upravo malo prije tipke po cijel To i dan. mene nervira kad sam rekla šikira. On tipka, ona na telefon i samo me pitaju kad će ručak, kad će doručak, kad će večera. Ja onda poludim. Znači nema priče, jel? Nikakve ponekad priče ne. Ali evo, za od 12 godina Vera i ja u životu, znači kao muž i žena, nismo nikad bili ono što je interesantno da ne pričamo. Mi, kažem, posvađamo se oko gluposti Ma to oko su nečega sve svađe koje i onda za traju 5 minuta neko kaže do on 10 drugom da minuta. kuva kavu. Aha. U stvari više ja galamim nego i što se svađam. On slabo šta progovara, njemu je sve jedno. I još nešto ono što želim da dopunim, a što je vrlo mislim da je bitno za ovu priču, kad je Vera rekla da smo Nenu podigli od 40 dana, znači vjerujte mi kao osobe sa potpunim oštećenjem vida, smo se uvijek toliko dobro organizovali da nema gdje sve Nenu nismo vodili. Znači naravno to Tad je dokazuju porasla. i fotografije sa naših Facebook profila. Vodili smo je i po Srbiji i išli smo i ovdje po Crnoj Gori i na more i znači nema gdje nismo išli. U Zoološki vrt smo je vodili u Beograd i na Zlatibor, evo sad smo ljetos bili baš na Zlatiboru, znači stvarno kažem koliko ljudi ima koji imaju oba oka i svoje dijete ne vode nigdje, recimo. Recite mi, poslove imate, finansirate se kako? Ja radim znači u opštini i tako. Pa da, eto ja programiram kao freelancer, tako, ima dosta tih projekata, ja se javim. Znači to je kao kad se javite na klasičan konkurs i onda, znači naravno priložite ili neki svoj rad ili nešto i prođete i eto, dobijete ovaj projekat i tako. Imamo što se tiče izvora prihoda, stvarno nemam, ne žalimo se. Programiraš? Da. Koje, ako nije problem znati, koje programe koristiš? Šta sve? Ja za programiranje, zavisi od okruženja, od programskih jezika baš koje dobro poznajem su Python, PHP, Visual Basic, C#, naravno dobro, ajde HTML, CSS, to je već više web dizajn, nije programski jezik, ali dobro smatra se razvojnim okruženjem. Za samo programiranje kao okruženje koristim Visual Studio Code, to je open source, besplatan je editor, koji omogućava proširenja, znači postoje ekstenzije za različite programske jezike gdje on vrši dopunjavanje sintakse, obilježavanje grešaka, a sam računar koristim tako što koristim čitač ekrana. To su popularni softveri koji su namijenjeni osobama oštećenog vida. Za slabovide su to lupe koje uvećavaju ekran, a za nas su to programi koji informacije sa ekrana, oni prate fokus i sadržaj ekrana, to konvertuju u tekst, a taj tekst prosljeđuju putem sintetizovanog govora. Znači postoje sintetizatori glasa i ja kao krajnji rezultat iz zvučnika ili slušalice, zavisi šta koristim, čujem govor. Jesi li imao priliku da radiš, a vjerujem da jesi, s obzirom da si počeo koristiti računare vrlo rano, da se susretneš sa MS-DOS-om dok se nije pojavio Windows. Da, susretao sam se s MS-DOS-om. Zadnja verzija DOS-a koju sam koristio bila DOS 6.2 i to sam koristio posljednji put, znači sam sjeo za DOS negdje 2000. godine. A do tad sam već koristio, znači DOS, postojao je čitač ekrana za DOS napravljen u Beogradu, napravljen 1992. godine. I koristio sam DOS, kako ne, samo što se tada programiralo, to je bilo tada proceduralno programiranje, programiralo se ručno. Znači pisao si u nekom tekst editoru pa se to posle spajalo pa kompajliralo.
Ali da, koristio sam MS-DOS i dan danas mogu da kažem da volim i dalje taj operativni sistem, čak nekad čisto iz neke nostalgije odem na internet pa pronađem neki DOS simulator. Baš fino. I tako nešto postoji. Posle je počeo Windows 3.1, njega nisam uopšte koristio jer nije bilo uopšte podrške, nije postojao čitač ekrana za Windows 3.11, ali sam koristio Windows 95, 98, XP i do dana danas do Windows 11. Jesi imao priliku programirati u C++? Da, jesam, ali sam radio više, da kažem, na dopunama softvera, nisam pisao samostalno projekat u C++-u, mogao bih, naravno, mislim, uz trud mogao bih, ali je C++ prilično zahtjevan zbog pointera, zato što C++ je jedini programski jezik koji ima pointere na određene memorijske adrese i zbog takozvanih zaglavlja, odnosno header fajlova gdje se definišu konstante, promenljive i svašta nešto i gdje se definiše naravno za koji će to kompiler da radi i to sam radio na nekom softveru za Linux. Baš lijepo. Vera, Kaži. evo upoznali smo se i naše gledalce od samog početka do danas, a sada da te pitam, stan je izuzetno uredan, sve je na svom mjestu. Do samog dolaska ovdje, Darka, ti si već upoznala stan, gdje šta stoji, kako, na koji način. Naravno. I šta se dešava kada pomire ti stvari, a tamo nisu na svom mjestu? Au, majka me jednom vrlo zeznula, mada ne pomjeraju moji sad, ali majka je tada, kako sam ja te stvari bila kupila i ne znam šta, i onda majka donese neki prašak, te biber, te za ono pecivo, te vanilin. Ja znam gdje sam stavila prašak za pecivo. Napravila ja proju i stavim kesicu nečega, misleći da je prašak za pecivo. Nisam obraćala pažnju. Dok se to peklo, ja sam čistila kupatilo. Otprilike znam koliko mi se šta peče. Ja se vratim, on neki mi čudan, ako možda od ove hemije tamo šta li je. Ja izvadim, tanko nešto sprčeno. Šta je ovo, šta li sam ovo uradila, što mi nije uspjelo. Ja odsječem parče kad sam ja zagrizla. Ljuto! Joj, kad majko, više nikad. Da mi nisi, pa nisam da ja zaboravila ti kažem. Ne volim inače kad negdje nešto stavim, pa i ovi ljudi koji imaju vid, brate, treba da se zna gdje, mislim, šta znam, tako nečemu mjesto. Zamisli kad bi sad ostavljalo se i po šporetu i svuda stvari, pa to bi bilo te biber, te svašto. Ja ne volim nekako neuredno da, to me strašno nervira. Neurednost ne podnosim nikako. Dobro. Ja mislim da je sada vrijeme za kafu. Može. Hoćeš nam spremiti kafu? Naravno. Ajde. A naši gledalci će imati priliku kako ti to radiš, neće ti smetati. Neće, ako mi se ne to tresu ruke. Nemoj Tresu ništa ruke? govoriti, ni da mi snimaš, ni da mi ne snimaš. Ne, Darko i ja sjedimo ovako i Nevena razgovaramo, ništa, samo ti radi svoj posao. Nevena, jel pomažeš mami ovako nekada? Ponekad pomažem, naučila sam dosta toga da pržim i da najviše ponekad im kuvam kavu, Dobro? a ponekad, mislim, stalno kad mi sjedne prveno jaje, samo mi mama upali šporet i ja sve ostalo radim. Ti sve ostalo radiš? Da. Aha, a tata kad zatraži ovako nešto da mu spremiš? Pa ne tražim ja gdje ništa, ja... On ništa od mene ne traži kad pečemo jaja svima. Mama to ispeče tati zato što ja ne umijem dok ne veliku količinu. Otkud? Tata pojede po 7-8 jaja, gdje će crno dijete da okrene toliko. Uzmem drugu. Evo ti je kaš kako... Ne treba mi sad. Jel se dešavalo da Prospem. Da prospiješ? Nego šta je? Povrijediš? Ali, povrede jok. Na rernu nekad malo capnem, ali nije to, prođe to.
Eto, kad ja koristim mesoreznicu, nisam se nikad povrijedio. Ja? Eto je gore na visećoj. Aha. Takav ti je život naš, Boga mi, ali dobar je. I ovako kako sprimaš kafu, Da? tako ide i ručak, Zašto ti da vidiš doručak. kako tebe supa čeka ovdje? Ja li to? Čeka te mesa, pa ne možeš ti da tamo ideš, probaš ovo, proba mora i kod mene i supa i meso. I kod tebe nešto da se proba? Nego, A? Dobro. možda nisam trebala, zato što se malo voda ohladila. Ništa, moja smo da pozdravimo i Jaska, vlasnika Vila Almedina, taj čovjek nam je baš onako... Da. A jes. Evo, ti imaš priliku, eto, pozdravi ga. Eto, isto želim da pozdravim Jaska, vlasnika Vile Almedina. Čovjek je na nas kroz emisiju ostavio tako divan utisak i eto, ako bude gledao, veliki pozdrav iz Pljevalja od porodice Milošević. Na Vlašiću. Yes. Da, Vila Almedina, Pozdrav Vlašić. Jasko, Evo i Vera pozdravlja. pozdrav, sve najbolje. A gdje je supa? Supa, Ajde, sad ću kaži mi čekaj gdje je dok su supa. Jasku. Hoće da mi pokipi kafa, majka. Neće pokipiti. eto je Čekaj, supa moram još uzeti vri. krpu, zato što sam ja A šta je, smanjila. vidio sam supu, a šta je ovamo lijevo? Nisam. A meso. Vidi. Gledaj kako je sitno, Boga bratco, mi, jesi ti to kako je sjeckala? začinjeno. Nisam ja to sječe To mesar, je mesar. ali Ali možemo i mi ako to. ima potrebe mogu i ja. Aha, lijepo. Znači, sad će biti kafa, supa je spremljena, Ručkić, neko. ručak, sve kompleto. Da. Domaćinski, a šta kažeš, ne možeš otići, kad možeš svugdje jest, možeš i kod mene. Jeste, pa kod nas je vas da bilo domaćin, ne može. Jel da? Ali moj baš ne bude. I gotovo. Gotovo, nego šta? Znači, kada je šolja normalno napunjena, ono Kad je jedno napunjena, znači pišti dovoljno kontinuiteta. da možeš ponijeti, Aha. to je to. Kad viče tit, a kad kaže ti, znači možeš još malo. Odlično. Lijepa, interesantna naprava. Nego? Dobro. I toplomer smo mi imali, ne veli mjerili temperaturu. Morala Nena da bude kamerman, jer moramo stalno da je okreće, tamo vamo. Nevena bi stalno vikala, majku, ja ću mutiti, ja ću ovo, ja ću ono. Aha, Čekaj ti ja to dobro. ajde. Bježi. Ču mene bježi. Gdje ono ti sjediš, Neđar? Evo, ovdje sam ja. Ovdje kod Evo, mene tu sjedi. sam. Čekaj Tu sam. ovako, nemoj mi ti nema ništa sjedi. Izvolite, Hvala. daj meni i ponesi tati. Čuvaj se, Nevena. Nevena, ti, tati. Ajde. I tako to funkcioniše sve vrijeme kod vas, a? Jeste. Jel se dešavalo ovako da prospiješ, da... Šta je li se dešavalo? Moj Neđade, pohovala ja prošle godine tikvice. Puna vangla domaćih jaja. Ja iskoristila 4 iz vangle i vratila i treba mi još. Ja stavim na ivicu radnog stola. Šta sam ja s rukom uradila? Ona vangla pade, sve se polomi, prosu, nije mi za jaja, Bože me prosti, nego što se to jedva pokupe. Sreća što nije Nevena bila, ja sam kukala, Bože me sačuvaj, ko da mi je majka umrla, eto posle i umrla. A ko je očistio? Ja. Prvo ja, Aha. on se viče, ne plači, ne kukaj, ma šta ne A kukaj. kako ona plakala, to je bilo. A dobro, kako si znala da si očistila kako treba to? Pa nema, vidiš da se ne lijepi, znači nema Po drugom ljigavo, izložiti. nema ništa, doneseš. Ma mora se očistiti kad doneseš onu neku hemiju, deterđent, kad ispiraš 40 voda, mora biti čisto, nema šanse da ne bude. Dobro. Ljudi moji, popit ćemo kafu, ručat ćemo i preostalo mi je još da vam zahvalim na gostoprinstvu, na ovoj predivnoj vašoj priči. I vama hvala. Hvala vam na povjerenju što ste dozvolili da ovu priču objavim vašu i mislim
da je i trebalo ovako nešto kako bi mnogi drugi vidjeli šta se može napraviti uz jaku volju i želju, da ste se prepustili tek onako životu, eto, ne vidim, nesposobni smo i tako dalje. Ko zna kako biste završili oboje. Međutim, to se nije desilo ni kod jedno ni kod drugo. Vi ste uznapredovali i hvala Bogu, evo imate predlijepu, predivnu kćerkicu, imate svoj život i kako reče Darko, apsolutno ništa vam ne fali, nema mjesta koje niste obišli i ako Bog da obiđete. Hvala vam još jednom. Ukratko, sve što mogu ljudi koji vide možemo i mi. Sve što Nama drugi je rade. zadovoljstvo, pa valjda će biti opet Prilike da se sretnemo, sastanemo, prilika da se družimo. Ekstra si stvarno čovjek, ne znam šta da kažem, nek te Bog čuva što kažu i tebe i sve tvoje. I drago mi da smo se lično upoznali. Hvala lijepa.